Muchísimas gracias por venir en este lunes soleado y maravilloso. Bienvenidos a Saint-Germain, bienvenidos a Francia, bienvenidos a París. Mi nombre es Nacho Vázquez, para los que no me conozcáis, soy el gran ambasador aquí en la zona de Madrid. Y tenemos el placer de tener desde París a la gran... Os voy a pedir un gran aplauso para ella, Lulu. Estoy seguro de que muchos de vosotros conoceréis Saint-Germain. Para los que no, hoy es el gran día en el que vais a saber un poco los secretos sobre la marca, con qué utilizamos Saint-Germain y espero que lo paséis igual de bien que nosotros. Así que, Lulu, empezamos con tu presentación. Yo os voy a hacer un poco de... ¿Todo el mundo está contento con que lo hagamos en inglés? ¿Os voy traduciendo? ¿Cómo queréis? Traduce, yo soy de francés. ¿Traducimos? Mi inglés es un poco... Lo entiendo, pero no me gusta. Vale, perfecto. Entonces, si os parece, lo hacemos. Ella va a hacer la parte de inglés y yo iré traduciendo, me lo iré inventando porque yo no sé inglés tampoco. No, en serio. Yo os lo voy traduciendo y cualquier pregunta que os surja, yo iré poniendo alguna nota personal. Así que empezamos. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Paris. I'm going to speak in English like he said, but he's going to translate because I don't speak Spanish, I'm sorry. So my name is Lulu. I'm the ambassador for Saint-Germain. Just so you know, before talking about Saint-Germain, I want to introduce myself. I lived in New York for a couple of years, and then when I came back, I opened a restaurant cocktail bar in Paris 5 years ago. If not, it's going to be too information. Para los que no lo habéis entendido, Lulu, como os había dicho antes, es la gran embajadora de Saint-Germain. Ella, antes de trabajar con la marca, ha estado 2 años trabajando en Nueva York. Y cuando vino a París, I opened Café Moderne, which is a restaurant cocktail bar, 5 years ago, and now I'm spreading the Saint-Germain love everywhere, talking about fresh flowers. Ella abrió el Café Moderno una vez que vino de Nueva York y ahora se dedica a repartir el amor de Saint-Germain, que es una... Sounds very good. A repartir el amor de Saint-Germain por todo el mundo. So today we're going to talk about Saint-Germain. We're going to talk about Le Monde de Saint-Germain. We're going to do a quick reminder of what is a liquor, because Saint-Germain is a liquor, after all. And then we're going to see how we make the Saint-Germain, and of course how to use it in the cocktails. Today, hoy vamos a hablar de Saint-Germain. Vamos a hablar de qué es un licor de forma genérica, para que, bueno, estoy seguro de que todos lo sabéis, pero por lo menos para que sepamos un poco las bases de un licor convencional. Y So we're going to talk about the universe, how to produce it and how to use it. Sobre todo, lo más importante es cómo se produce Saint-Germain, para que sepáis toda la naturalidad que envuelve al producto. So let's start with Le Monde de Saint-Germain, because it's a very nice monde. We have a beautiful universe. Saint-Germain represents Paris during the 20s, because at that time, at Saint-Germain-des-Prés, it was very festive period. Lo que vamos a ver hoy es todo lo relacionado con los locos años 20 y sobre todo con que un evento que hubo en aquel tiempo fue una verdadera eclosión dentro de la cultura francesa. It was a really big moment, especially for l'apéritif. Everybody came to Paris to celebrate, to party. It was the Charleston, the pearls and the glitters, and everybody was partying like there will be no tomorrow. De lo que vamos a hablar hoy es de, como os decía hace un momento, de la inspiración francesa, pero sobre todo del aperitivo. Esto es una de las cosas más importantes que vamos a remarcar a lo largo de toda la formación, y es que Saint-Germain es un aperitivo, es un licor, pero en forma de aperitivo, a la cual se puede tomar a lo largo de todo el día, y tiene que ver con estos, como os decía, este momento de fiesta de los años 20. Do you know Saint-Germain? Simple. ¿Lo conocéis todos? Sí. Bien sûr. Do you use it?
Yes, of course. ¿Sí? ¿Lo utilizáis en vuestros bares? Bien sûr. Sometimes. Sometimes it depends. So it's pretty funny to know that we all know Saint-Germain, but Saint-Germain is a baby. Más o menos todos conocemos Saint-Germain porque se ha convertido en un clásico moderno, pero en realidad es muy joven. Because Saint-Germain, if we compare it to other brands from our company, like Bacardi or Martini, that has more than 150 years old of history, we are only 10 years old. Si lo comparamos con el resto de productos del portfolio Bacardi, en el cual tanto Bacardi como Martini, que son los más abuelos, por así decirlo, nosotros solo tenemos 10 años. And 10 years in the spirit world is nothing. It's just the beginning of a great, great, great story that has been leading and continuing and growing because of you bartenders. 10 años, hablando del mundo de la coctelería, es relativamente nada. Bueno, de hecho es nada, por así decirlo. Pero la manera en la que Saint-Germain está creciendo es gracias a vosotros, la gente que trabajáis en los bares. So today we're going to see why in only 10 years it is now behind every bars and poured in every cocktails. Y hoy vamos a descubrir el porqué de tan poco tiempo está detrás de la mayoría de los bares en los que nosotros trabajamos y con esa intensidad con la que se trabaja. But first, I want to talk a little bit about liquors. Because like I told you, Saint-Germain is a liquor and it's important to know how to create a liquor and what is a liquor. Entonces de lo que vamos a hablar ahora es de lo que es un licor en sí y cómo se produce de forma genérica. So liquors has been existing for centuries. It was the most easy way to create an alcohol that is good because and that is easy to preserve because the sugar can balance the taste and make it easier to drink blends, for example. And at the same time, it's preserving the liquor, so they can preserve the alcohol at that time when it was very difficult. Los licores existen desde hace cientos y cientos de años, incluso antes de Jesus Christ. Más, es verdad, fue antes. El gran balance que existe entre un licor es el azúcar y el alcohol, la cual en su justa medida se puede crear, se puede conseguir un balance perfecto dentro de un licor. And so there is two types of liquor that exist: the natural liquor or the synthetic liquors. We're only going to talk about natural because this is what Saint-Germain is. Como sabéis, existen dos tipos de licores, los naturales y los sintéticos. Y hoy, obviamente, solo vamos a hablar de los naturales, que es lo que significa Saint-Germain. To create a natural liquor, it's actually really simple. You can take every ingredient that you want, a flower, a roots, a plant, some spices, and then you just infuse it, distill it, or macerate it, depending on the ingredient and how you want to extract the taste. Para hacer un licor, básicamente, lo que necesitamos son sustancias herbales, alcohol, azúcar, y dependiendo del sabor que queramos darle, utilizar nosotros un balance para conseguir lo que en realidad queremos conseguir al final del licor. And then you just blend this extract or maceration and infusion with alcohol, water and sugar. Easy. Simplemente utilizar todos estos extractos, mezclarlos con alcohol, agua y macerarlos para que todo cobre sentido y después una filtración para quedarnos en el resultado final. Well, of course there has been liquors since centuries, but during those centuries the liquor business market expert grew and grew, and now there is many different type of liquor. There will be as well some liquor, premium liquor or super premium liquor. Después de todos los años que se llevan fabricando licores, sobre todo en los últimos años, se ha establecido una especie de barrera dentro de cada una de las calidades, los convencionales, los premium, super premium. What's going to be the next mega ultra super premium? It's going to be premium? just liqueur Saint-Germain. No. There is no more.
Of course, it depends on how to do it, the ingredients you use, and we're going to see why Saint-Germain is a super premium liquor in a few slides. Sobre todo depende de cómo se hagan este tipo de licores, pero el que nosotros hacemos en Saint-Germain es el que está, como decíamos hace un momento, en lo más alto de las calidades. Like I told you, Saint-Germain in 10 years became a new classic. We all know it, we all use it. It became something that we need behind the bar. 10 años, como decíamos antes, se ha convertido en un clásico moderno. Y sobre todo en ese tipo de licor en el que podemos utilizarlo con cualquier tipo de destilado, siempre que sepamos cómo adaptarlo. It was created by an American. His name is Rob Cooper. Y fue creado por un americano que su nombre era Rob Cooper. Do some of you know about the Cooper family? Do you know who they are? ¿Sabéis algo relacionado con Cooper Family? Con la familia del señor Cooper. Because they created, they created another little liquor that we use behind the bar, not that famous, called Chambord. Pues suena el Chambord, este licor de la botella preciosa, redonda, con una corona arriba. And so Rob Cooper, he's an American, but he's a big fan of bars and bartenders. And of course, he's a big fan of spirits, because that's what his family is doing, spirit for 3 generations in the French liquor industry. Aunque él sea americano, él y toda su familia llevan muchísimos años familiarizados con la fabricación de licores y siempre relacionados con los mejores destilados. And so 13 years ago, Rob Cooper went to a bar and he discovered a cocktail made with fresh pressed elderflower. And when he tasted that amazing taste, very subtle, full of flavors, he was like, this is it. This is what I want. Hace muchos años, el señor Cooper apareció en un bar y probó un cóctel que estaba hecho con una especie de licuado de zumo de flores de elderflower y decidió que esa era la idea. Con eso quería crear él el cóctel que hoy es Saint-Germain. He wanted to use the elderflower to create first an homage to his family, to the savoir-faire of his family, of the French liquor industry. Él lo quiso crear sabiendo, ¿conocéis el término savoir-faire? Es como, sí, Saber hacer. Sí, es como, también tiene que ver con un saber estar, elegancia. Entonces él quiso crear algo que realmente tuviera que ver con este concepto y con la idea que él tenía del elderflower, de la flor de Saúl. But he also wanted to create an homage to France, to us French people, and especially to one period of the day that is super important for us, l'apéritif. Entonces él quiso crear el guiño no solo a la cultura francesa, sino a un momento muy concreto, que bueno, que no es tan concreto, que es muy extensible a lo largo del día, pero que es el concepto del aperitivo. And so this is why he decided to work in France and to create the Saint-Germain in France, because this is where there is all the experts in the liquor industry, and this is where he wanted to create the best elderflower liquor in the world, and the first one. There was no elderflower before. Por eso él decidió moverse a Francia, donde todo tenía un sentido relacionado con los licores franceses, que son los reyes de la licorería en este caso, y que sobre todo tuviera que ver con este elderflower, flor de Saúl. Luca, es un poco de francés tú también, So this is what you think about French people. Esto es el concepto que todos tenemos sobre la gente francesa, ¿no? When we say French, you picture us with the baguette on the arm, and the beret, and the marinière. Well, I cannot say anything, I have one today. And then we're going home, listening to Edith Piaf, to eat some escargot. Well, it's true. It's true. Sometimes. I admit it's true. But this is not it. This is not all we are. What is France also? ¿Qué es para vosotros Francia también? Aparte de todo esto que veis aquí. Todos estos matices. Culture.
Glamour, fashion. Exactly, la mode, le parfum, la gastronomie, la cuisine, l'architecture, l'art déco. French is also very modern, it's very elegant, it's very chic. It's not only the old cliché because we are Edith Piaf, but we are as well the Daft Punk. Just saying. I mean, they're French. Just saying. Es un claro contraste entre todos los estímulos que tenemos de Francia que siempre nos han llegado, pero que también puede haber una mezcla entre lo que era Edith Piaf y lo que es hoy Daft Punk. Just one more time. Of course. One more time. And of course, I cannot talk about France without talking about spirits, because France is home of so many spirits, like cognac, like champagne, that you can only have in France. But we have also great wines and, of course, amazing liquor. Todo lo relacionado con Francia son cosas muy exclusivas que además solo se pueden llamar como tal porque pertenecen a un sitio en concreto, como es el champán, el cognac, y ahora tenemos el licor francés. All of those participate to what we call our joie de vivre, the joy of living, and this is especially important for us during l'apéritif. L'apéritif is our joie de vivre. La joie de vivre. La joie de vivre is something that is just our happy moment. The moment where we stop the time and we enjoy l'apéritif. La joie de vivre, es el momento en el que todos nos juntamos y realmente disfrutamos de nuestra gente querida, de nuestros amigos, de nuestra familia y tenemos un momento, un impasse en el día para poder disfrutarlo con ellos con un aperitivo. Because l'apéritif for us is a moment that is just part of our culture. Sometimes I ask to French people, what is l'apéritif? They can talk about it for 10 minutes, and sometimes they will be like, c'est l'apéritif. It's just so normal for us to stop the time and just be between each other and share this moment. Normalmente se puede describir de dos maneras distintas. Una es algo normal, algo que pasa en cuanto te juntas con un amigo, y se podría dar una descripción muchísimo más larga de lo que significa, de esa atmósfera que se crea alrededor del aperitivo y que es tan bonita cuando tenemos un momento para disfrutarla. We literally stop the time during l'apéritif, and I've seen some people coming to France to my house and we will be sitting for 2-3 hours and they will be like, Lucille, I'm like, stop, we don't care about the watch, we're enjoying the moment. It's so important to enjoy the moment. El aperitivo al final tiene que ver con eso, disfrutar el momento y no dedicarle un tiempo o marcarlo en 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hay veces cuando lo estás pasando bien y nos habrá pasado a todos, el tiempo pasa y dices, wow, han pasado 4 horas, estamos tomando algo rico, estamos comiendo y el tiempo se va volando. That happened to me when I was in New York. I was working in a restaurant bar, and there were 2 girls outside drinking some wine for, I think, 3 hours. Fue una experiencia que tuvo Lulu cuando estaba trabajando en Nueva York y había 2 chicas fuera del bar que estaban tomando vino casi por 3 horas. And then my colleague, of course they were French, Oh. of course. And my colleague, Ellas eran francesas. and my American colleague came to me being like, Lulu, and I'm like, what? He's like, we've been here for 3 hours. I'm like, yes. It's like 3 hours for wine. Yes, it's aperitif. They don't understand. They're like, chop, chop. I need the table. I need to sell. I'm like, no, c'est l'apéritif. You can't forget. They're going to be here for as long as they want. Lo que le dijo la manager del hotel, del restaurante, y llevan 3 horas sentadas en una mesa bebiendo vino. Y ella le explicó, no, mira, esto es el aperitivo francés, no se van a mover. How many bottles of wine they had? Oh, as much as they had some gossip to tell. Pensaba que se habían tomado solo 2 copas de vino, que si no hubiera sido la leche 3 horas en la mesa no hubiera salido rentable. And so this is something that is part of us. This is what we do. We stop the time, we enjoy each other, and that leads to the joie de vivre.
because it's important to be with each other, to be with your friends, with your family. This is something that we understand that Americans don't, for example. American, it's work, 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 and sometimes they forget to enjoy life. And that's what we do, and this is what Saint-Germain wanted to create, the perfect aperitif cocktail. Y esto es todo lo que significa, es exactamente de lo que estamos hablando durante este tiempo. Significa de disfrutar el momento, estar con alguien querido, con el que tengas una charla agradable y que el tiempo se vaya sin querer. Eso en España también es habitual. Eso. Es otro parte cada día. Cambiar But de mood. later, in Spain, it's a little bit later. Did you say it's the same? No, In Spain, in Spain, all moment for Spanish people Oh, yes. is John. Yeah. For For us, sure. aperitivo, That is for start sure. in breakfast, Yes. behind after It's dinner. true. It's true. I envy that. In France, we just condense it in a moment of the lunch or dinner. I love aperitif at lunch. We do all day in the middle of siesta. Yes. I'm gonna move here. Vaya Actually. siesta. I want to move here just for that siesta, actually. So now I'm going to talk to you a little bit about how we do and create the Saint-Germain. But before, I'm going to show you a little video of what I just explained you. Lo que vamos a ver después es cómo se crea Saint-Germain, pero antes vamos a ver un pequeño vídeo que es muy importante relacionado con el... Ahí, yeah. Let's check. Oh, I think we have run out of battery. I'm just going to... No, I put it for you. Clap your hands. as you can see, the sharing moment, as you can see, all the medals that we won, as well as the year that we launched. No, I was thinking if it's... Yeah, in that video, you can see. No. En el vídeo. Here I am. No, es que estaba pensando. It's I think okay. it's, no, lo que habéis podido ver en el vídeo al final es todo lo que hemos estado hablando antes. Todos esos momentos en los que lo pasamos bien, en diferentes sitios del mundo. And I don't know if some of you saw that movie, but we can see a little bit of Midnight in Paris scenes. Did you see Midnight in Paris? ¿Habéis visto la peli de Woody Allen? Medianoche en París. Where do they party? Because during the night, he's going out in the calèche, in the like old school car with the horses, and he ends up in the 20s in Paris, in Saint-Germain. ¿Recordáis más o menos cómo se juntaba la gente en la película? Sí. Bueno, claro. Sí, es una cosa. Al final eran pequeños bares, en
en el área de Saint-Germain. And he's partying with Dali, with Picasso, with so many artists that created like that period, and they were all partying in Saint-Germain. Saint-Germain-des-Prés is what you want of Paris. This is the cliché of Paris. This is La Seine, the bridges, terraces and restaurants everywhere. It is beautiful. It is the most beautiful area. Picasso, Saint-Germain, Picasso, Dalí. Dali, Ellos se reunían en pequeños cafés y sobre todo en estas áreas en las que estos grandes puentes, el río, los barrios tan característicos tenían que ver con los locos años 20. And so this is, of course, why our name is Saint-Germain, because we wanted to replicate that spirit of the party during the 20s in Paris. We wanted to replicate this joie de vivre, this moment where it was decadent, it was crazy, it was fun, it was wild sometimes, and everything happened in Saint-Germain. So this is very important for us. Ese es el gran homenaje a todo esto que pasaba en Saint-Germain y que tiene que ver con la locura, un poco decadente, un poco lo salvaje que pasaba en aquellos locales. And the shape of the bottle represents the architecture of that area. Y la botella representa la arquitectura que hay en toda aquella zona, en todo aquel barrio. So now let's talk about how we make the Saint-Germain. Of course, I cannot stop talking about this without talking about the flowers. Y ahora vamos a ver cómo se hace Saint-Germain. Para hablar de Saint-Germain, obviamente, hay que hablar de la flor de Saúco. So this is not it. Just Quite saying, simple, this quite is simple. gypsophil. I don't know how to say it here, gypsophil. But this is not elderflower, because as beautiful and very tasty as they are as well wild and bloom only during the spring. Lo que tenemos hoy aquí, que no es flor de saúco, pero que se parece bastante, tiene que ver con que todo lo floral, todo lo auténtico que tiene, lo tiene de particular en el momento de su recolecta, en el cual solo se hace durante 3-4 weeks, Exactly. durante 3-4 semanas en primavera. And during 3 or 4 weeks, they're going to bloom, but each flower is going to be blooming for about 3 or 4 days. Durante esos 3-4 semanas, cada flor va a estar creciendo solo por 3 o 4 días. So they come from the elder tree, which is a wild tree. And so they're going to bloom like, as you can see, in a bunch like this. And so we have to cut it by hand. We cannot use machine to collect the elderflower. Son tan delicadas que no se utiliza absolutamente ninguna máquina y son cortadas a mano. And so we're going to do like this. Alessio. So as you can see, the flowers like this, of course, they're big because the screen is big. But they are very, very tiny flowers. Like you can put about 2 on a fingernail, for example. So it's very, very small. Como las estáis viendo obviamente en la pantalla, son muchísimo más grandes de lo que en realidad son llegan casi ni a una olla. And the taste and the color comes from the pollen. So as you can see, they're always like this. 5 petals with 5 pistils, like the yellow part. And the yellow part, the pollen, gives the taste and the color. As you can see, the golden color, everything comes from the flower. Todo el color y el sabor, aunque la flor sea tan pequeña y viene algo de los pétalos, en realidad está concentrado en el polen de la planta. I'm just gonna take some from here to show. So like I said, we're gonna do it by hand, of course, because machine will take everything. They will take the leaves and they will take the stem. We don't want this. We only want the flowers, the white. Por eso se hace a mano, porque normalmente si se hiciera máquina cogería absolutamente todo de la planta y lo único que queremos es cortar la parte de las flores. So, like I said, they are wild flower. At Saint-Germain, we don't collect them. It's people that are cutting by hand the flowers and selling it to us that we pay by the pound. So this is not, this can grow everywhere. Like if you want, you can sell some flowers for us.
De hecho, nosotros nos encargamos solo de comprarlas, no de la producción. Of course, like I told you, everything comes from the flower. So all the care that we're going to put is going to be in the flower. We're going to choose the best flower, not too open, not too close, not damaged. We're going to use them, we're going to cut them by hand and use them fresh to capture all the taste. Todas las flores que son seleccionadas tienen un tamaño perfecto, no demasiado abiertas, no demasiado cerradas, y que se ha comprobado que en ese tamaño son las que tienen el mejor sabor. Exactly, because this is where it comes from. Well, not this one, but the real one. The real one. The taste comes from here, so we have to be really careful. I told you, l'apéritif, we stop the time and we enjoy life. The harvest is the opposite. Igual que hemos hablado antes del aperitivo y de lo feliz que es ese momento, la recolecta es completamente lo contrario. 3 weeks. We only have 3 weeks to harvest by hand every flowers for 1 year production all over the world. Imaginaros lo duro que puede ser hacer una recolecta durante 3 semanas para una producción de Saint Germain que se va a distribuir en todo el mundo. So we have to be fast, we have to be precise, only the flowers, this will bring bitterness. So this is a real challenge, but this is what's going to make the super premium liquor. A la hora de la recolecta tenemos que ser muy rápidos, muy precisos, por lo que os contaba antes, que al final lo único que se corta a mano es la parte de la flor y la producción al final tiene que ser máximo. ¿En español, inglés o francés? Lo que tú quieras, si quieres en astro. La recolección de la flor de Saúco pertenece a una sola región de Francia o coge de toda Francia. It's in Europe, not only in France, because in France the problem is that now it's all over the world. And so in France we will have not enough flowers. This is the question where it is. And as well, for example, 2 years ago it was raining in France. It's a small country. Half of the country was under the rain during the spring, and we had no flowers. Yeah, but you have more time because different countries have different climes and more different. Exactly, because every flowers are going to bloom in different time, and so this is why the people that work for us, they are very expert, because I've seen a girl, for example, she told me every day she has to check, are they ready yet? Are they ready yet? Because 2 or 3 days they bloom. Okay. So 2 or 3 days. If they spend the weekend without working, no flowers maybe. And so they're always checking every day to be ready when they are blooming. All right. La recolecta no se hace solo en Francia, se hace en toda Europa, porque hubo un año en el cual solo en la mitad de la parte de Francia donde se hacía la recolecta fue una ruina por todo lo que llovió. Entonces, toda la gente experta que está relacionada con la recolecta, que está repartida por Europa, tienen unos matices muy claros de cómo tiene que ser la flor, independientemente de dónde se recolecta. And then we're gonna, of course, capture the taste. So now we're gonna go back to how to create a liquor. So to create the Saint Germain, we're gonna do between infusion and maceration, because we're gonna put the flowers in warm water. Una infusión y la maceración son de donde realmente hacemos el extracto de la flor, y realmente el único truco es el agua caliente y luego una especie de maceración dinámica que os vamos a contar. So to do this maceration dynamic, the dynamic maceration, we're going to put the flowers with warm water and we're going to slowly agitate them for 6 hours. Esta maceración dinámica de la que os hablamos es simplemente poner las flores en un gran cesto y se le va poniendo agua caliente poco a poco, mientras que se va viendo que la extracción es la justa, pero es un proceso muy largo. We're doing warm water because cold water we didn't have enough taste, and hot water it burned the flowers. They are very delicate flowers. So we're doing in warm and we're shaking them.
Lo que hacemos es no utilizar ni fría ni caliente, porque la fría no nos haría el extracto que necesitamos, y la caliente podría arruinar un poco las características más importantes. Con lo cual es un agua templada, y en esta maceration se va, es como una especie de gran coctelera. Exactly. We can compare it to cocktail, but I usually compare it as well to tea, because when you prepare for yourself a tea, you don't put the tea bag inside the water, leave, and come back 5 minutes later, because all around the tea bag the water was going to be saturated with the taste, but if you take it out and shake it, you don't have a lot of taste actually. Al final tiene que ver con una infusión en la que tomamos todos los días. Dependiendo de cómo se utilice, si nosotros ponemos el agua caliente, dejamos la bolsa del té y nos vamos, el sabor va a ser demasiado fuerte. Entonces tiene que ser como estas veces que cogemos la bolsita de té, sacamos y metemos. Una cosa parecida. Well, for the flowers, it's the same. If we put the flowers inside water, they're just going to fall at the bottom and then nothing happens. So we're going to slowly agitate them. So like this, we can extract all the taste without damaging them. We cannot press the flower. We cannot press the liquid. Otherwise, we're going to extract taste that we don't want. We want the freshness, the delicate flowers smell and extract. We cannot press them. Obviamente no se podría hacer una presión sobre las flores porque también quedarían completamente dañadas. Entonces lo que hacemos es, como decía antes, es como una especie de un agitado muy suave en el cual el agua en contacto con las flores va sacando lo mejor del extracto. And then, of course, when this infusion is ready, we're gonna filter it. And as you can see, there is no flowers in. Y una vez que está hecha la infusión, lo que hacemos es filtrarlo, porque como podéis comprobar en Saint Germain no hay absolutamente ninguna partícula de las flores. But then, once again, during this filtration, we're gonna show that we are super premium because, well, imagine you have the big strainer, let's talk about in the lexic. And so, of course, we're gonna let all the water go through, and the flower is going to get stuck in the strainer. Si lo comparáis con un filtro convencional dentro del mundo de la coctelería, se quedarían todas las flores en la parte del filtro. And then, of course, you know it, all the flowers that are stuck here, they are full of water because they've been infused in the water. And so we are gonna press them. En este momento sí que hay una cierta presión en la parte del filtro, en la cual no están solo las flores, está toda esa humedad que ha estado en contacto con las flores y que, al ser presionadas, sí que sacamos todavía más el extracto. ¿Cuánto tiempo, Well, ¿Cuánto tiempo se queda infusionado? For how long is the infusion? 6 hours. The infusion is 6 hours. But like I told you, so this is all the flower gorged with water. But we are not going to press. Because if I press, once again, the flowers are very delicate. And so we're going to extract some bitterness. We're going to extract some taste that we don't want. We want subtlety. We want freshness and delicate. And if we press, it's going to totally change the taste of Saint-Germain. Por eso en esas 6 horas, al final lo que se consigue es una extracción, pero sin que estén presionadas, sin que los toques más amargos de la flor pudieran salir, que realmente tuvieran que ver con el sabor. And so we are losing so much liquid. We are losing about 30 to 40% of the liquid without pressing, which is huge. Because once again, the flowers are rare. The flower is such a passion and hard work to have them. And instead of capturing every taste we can take from the flower, we're only catching the subtlety of the flower, the freshness of the flowers. But that's what we wanted to create the best taste for Saint-Germain. Daos cuenta que cuando no se hace una presión estamos perdiendo un 30 o un 40% del líquido que realmente tiene la información de la flor, con lo cual en este proceso es todavía muchísimo más caro, por así decirlo, cómo se elabora. And so instead of choosing the quantity, we chose the quality. So once again, this is why we call Saint-Germain a super premium liquor.
we are being really careful about how to create the taste, how to use the matière première, the raw ingredients, and this will make the whole difference. It comes from 100% of fresh flowers that are only infused in some water. This is why Saint-Germain tastes like this. En todos estos procesos tan exhaustivos, perdona, ahora contestamos a tu pregunta. Eso es lo que realmente significa Saint-Germain. Cuando queremos crear algo que es de una calidad excepcional, realmente tenemos que pensar en un proceso excepcional también. Sobre todo para preservar toda la riqueza de la materia prima que es tan importante dentro del licor. Nada, quería saber qué se hace con todo eso que no se llega a prensar, si se dedica para un sirope, para... What we do with the rest of the extraction, the rest of the... Honestly, I don't know. I can ask. A perfume, I maybe? don't know. Maybe that would be cool. I would be like this. No, honestly, I don't know. But I think we don't use it because, like I say, it's too bitter for us. It's too strong. So at least for Saint-Germain, we don't use it for sure. Then, I don't know. Honestly, I don't know. Animal food, maybe. Maybe because as well, this is not sure, because sometimes as well elderflower is used for medicine. So because it's really good for the body, it's full of good molecules for your body. Maybe it's giving them, I don't know, honestly, I can ask. No lo sabes. Igual para biomasa, ¿no? ¿Para? Biomasa Puede ser. para... Sí, pienso plantares. So now we have the infusion. We have 100% natural elderflower infusion. But this is not Saint-Germain. This is just water and flour. This is the infusion. Lo que conseguimos en la infusión, obviamente no es Saint-Germain todavía. Es simplemente el extracto líquido de la flor de saúco. But now you are liquor experts. So you are going to tell me what do I need to put inside to create the liqueur Saint-Germain. ¿Qué creéis que hay que poner después de estos pasos que hemos seguido? Alcohol and sugar. Okay. So for Saint-Germain, we're gonna, of course, put alcohol. We're gonna put two types of alcohol for Saint-Germain. We're gonna put a neutral alcohol that's gonna raise the ABV and create a platform for the taste to shine. You know that neutral alcohol makes the flavor explode. Lo que utilizamos son dos tipos de alcoholes distintos. Uno es un alcohol neutro, convencional, que sabéis que en cualquier tipo de grano, vas a ver. En cualquier tipo de bebida lo que hace el alcohol es sobresaltar las puntas de sabor que vamos a encontrar luego en un licor tan especial. The second alcohol is an eau de vie de vin, which is kind of like brandy before it is aged. And this eau de vie de vin is created only for Saint-Germain, and it's going to create a roundness and some silkiness to the liquor. La segunda parte de la carga alcohólica que utilizamos es un eau de vie. Eau de vie. De vin. It's like wine eau de vie. Es como un coñac, un brandy, el cual solo tiene 1 año y medio de envejecimiento. Okay. So we have the alcohol, we have the sugar, of course, the right amount to create the perfect balance and to highlight the taste of the flowers. Tenemos un poco los porcentajes de el extracto de la flor y los dos tipos de alcohol que nos van a dar la mejor esencia. So we have the 100% natural elderflower infusion, the 2 types of alcohol, the sugar. What else do we need? ¿Qué más? Aparte de todo esto que hemos repasado. Azúcar. Dilution. Esto tiene- But No water? kinda, yeah. You We- used to supposed to You use said a it, kind yes. of special water for Exactly, herbs or the whatever. water. Of course we need the water. Exactly, we need the water to dilute and of course to stop the alcohol increase. Yes, thank you very much. Exactly, to stabilize the liquor. How many is sugar? So, alcohol, sugar, elderflower infusion, water. How many So percent? there's only 4 ingredients. This is why we cannot tell how many percentage of all, because otherwise you will go home and create your Saint-Germain.
No podemos decir los porcentajes justos de cada una de las cantidades que se utiliza, porque si no tú te irías ahora a hacer tus años. Pero bueno, más o menos. Me pilla mal, no tengo auto. Más o menos, ¿no? Sí, no, pero vamos a ver el porcentaje de azúcar, eso sí, es Que yo no puedo molestar, pero el azúcar. Daros cuenta de cuando son cuatro ingredientes tan básicos, al final tiene que ser todo bastante medido y bastante secreto. Que no te lo vamos a decir, ¿no? Que no vas a decir, Que no insistas, pollas, pero que es madre mía, sencillo, qué que no es tan difícil sacarlo, que es cualquier... Bueno, oye, claro, yo te doy una botella vacía luego, a ver si lo Pero no la llena mejor, joder. Okay, let's go, I'm sorry. It's okay, it's okay. Ese joke, ya está, sorry. Ah, tenemos unas preguntas. Por molestar, pero muy poco. Sí, claro. Que el azúcar, ¿sabemos qué tipo de azúcar es? Que se We le añade know what kind of sugar we de use. remolacha, de caña de azúcar, de uva. Beet. I don't know how to say beet. 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 You know the... ¿Es garbanzo? White sugar. Alright. El envejecimiento que se hace con ese alcohol es en barricas de roble francés, americano. El eau de vin al final es roble, es un roble blanco, que es lo que en realidad hace que un coñac no tenga color, por así decirlo. Tiene oxigenación, tiene envejecimiento, pero es una madera nueva de roble. He's asking about the aging of the eau de vin. Oh, there's no aging. Yeah, It's just the blend. And then No, we use it straight away. he's asking the aging of the eau de vin, Yeah. which is 1 year and a half, right? No, we use it like we just blend the eau de vie Okay. and No we use it. envejecimiento. We don't age it. Pero lo de Vic sí tiene envejecimiento. Yeah, que siempre the lo eau de hacen vin así. supposed to be 1 year and a half, right? Yeah, but then you blend it, and when the blend is done, we use it straight away. We're not gonna put it in a cask or anything. We're just gonna use it as soon as it became the eau de vie. We're not gonna make it age. Después del blend de diferentes barricas, al final va directo y no se envejece más. Claro, pero lo de Vic sí, ¿no? La eau de vin sí. So we have the infusion of the flour, the alcohol, the water, the sugar. What else do we need? ¿Cuál es el último paso que creéis que queda después de todo lo que hemos recorrido? That's a nice one. Well, that's it. El blender, ¿no? La mezcla. No, This is the only blending thing es we're con el gonna agua put. ya al final. This is the only thing we are gonna have inside the Saint-Germain. That's it. No, what we put inside. Okay, ya está. Okay. Botella. So we're not gonna put artificial taste. We're not gonna put some colorant. We're not gonna put some preservative. We're not gonna put anything else in the butter than infusion of elderflower, alcohol, sugar, and water. That is it. No vamos a poner ningún otro tipo de ingrediente que tenga que ver con conservantes, Aditivos. aditivos. No. Nothing else. And this is why the taste is so strong and at the same time so delicate, because all the taste come from the flower. We use the nature to create the taste of nature. When some other products are going to replicate it, we're going to use it, the nature, the flowers. This is why Saint-Germain exists, and this is the only taste you will have inside. Por eso Saint Germain es tan intenso, es tan difícil de recrear, aunque otras marcas lo intenten, a las cuales respetamos muchísimo. Pero en realidad lo que nosotros tenemos es el sabor esencial de la flor de saúco. Yeah, you have to understand, like he said, we don't want to talk about other product or say anything about other product, but this is just different product for sure. You cannot, it's like comparing, I don't know, frozen and fresh, you know, it's just like, it can be the similar, it can be sometimes the same taste, but in the end this is totally a different way to produce. This is flowers harvested by hand. And so inside the bottle, you taste the difference. Por eso, con todos nuestros respetos, como decía antes, no hablamos de una comparación con otras marcas. Lo único que nosotros tenemos es todo lo que hemos ido repasando desde la recolecta, el cortado a mano, la pureza de la materia prima. Esto es lo que tenemos en Saint Germain. And we are the only one using 100% of fresh flowers.
because we are aware that the price is also very different for us compared to other cordial or liquor that sometimes you can have for half price. But look inside some bottles. I've seen one with 0% of elderflower, like 0. So it's elderflower product with no elderflower. It's extract of peach, extract of lemon, extract of blah blah blah. It's like a synthetic liquor or cordial that don't use elderflower. So it's like drinking wine made from pineapple. It makes no sense. Por eso, dígase. Una pregunta, la botella es muy singular. ¿Homenajea a algún monumento o algo de Saint-Germain? La estructura de un poco toda la arquitectura que hay en los alrededores del barrio es un poco la línea que sigue la botella. Y respecto a lo que ella decía, al final es el único licor de flor de saúco que se elabora con la flor en fresco. El resto se hacen extracciones, se utilizan flores congeladas. Esto es lo que realmente nos aporta ese sabor tan potente, tan característico, y que viene 100% de la naturaleza. We use the flowers when they are fresh and only fresh. We don't dry, we don't freeze, we don't preserve them for 2-3 months. No, we use them the day or the day after the harvest. That gives all the power and all the flavor inside the Saint-Germain. Una vez más, todo lo relacionado con esos sabores, con la recolecta en menos de 2-3 días mientras que las flores están creciendo, es súper notable dentro del producto. And of course it makes a difference. It makes a difference first to know how it is made. I think it's important to know where it comes from, how it is made. This is natural flowers. It's very important. Al final tiene que ver, una vez más, con lo natural, la extracción de un sabor tan particular como es el de elderflower, y es lo que encontramos. En français. Agua. Bien sûr. Et la production se trouve à Paris ou c'est À Beaucaire. c'est frais? À Beaucaire, dans le sud de la France. We produce Saint-Germain in the south of France, in a small town called Beaucaire. So it's near Provence, near la Provence. Ouais. Et aussi, ça trouvait celui pour la qualité de l'eau ou c'est C'est parce que c'est le Bacardi qui est installé là-bas. Ok. Et comme ça, c'est plus simple. Nacho, tradúcenos. Sí. Que podría contestar. Claro, Ahí os la he clavado, claro, en inglés me jodéis, en francés no. Preguntaba que dónde es la producción de Saint-Germain, si era en París. Y dice ¿no? que es en el sur de Francia, en la Provenza, donde se elabora. Venida arriba. Beaucaire. Beaucaire. A Beaucaire. Y luego he preguntado si por la calidad del agua o es por... No, aquí he dicho que es Bacardi porque... Bacardi. La pasta... Tengo dos preguntas. La primera, ¿tiene algún tiempo, una vez abierta la botella, de oxidación y de...? No, it's not tricky at all. It's like vermouth. It's like vermouth or wine. If you open a bottle of vermouth, no one is complaining that after 2 years it's changing. Well, it's the same for Saint-Germain. It's natural. There's no preservative. There's no colorant. It comes from fresh flowers. So, like a good vermouth, it's still gonna age inside the bottle. It's gonna change. Al final va a pasar exactamente que con un vermouth. Sobre todo porque la base tiene cierta base vínica, entonces eso de manera inevitable va transformándose dentro. Nadie, a ver, si ves un martini que está súper oscuro, no sabes si realmente lleva ahí 2 años. Los matices son un poco distintos. Se puede seguir utilizando. Lo digo porque yo tenía una botella de Saint-Germain y la abrí, y luego de unos meses ya se iba tornando el color más oscuro y no sabía si o la sigo usando o lo dejo. So when you open the Saint-Germain, first, like vermouth, it's better to keep it in the fridge. First. Second, it's gonna change. It's not gonna be bad. It's gonna be different. And I love to use it when it's getting darker because it's like a sherry. It's like, you know, it's getting maderized. I love it, and I actually have some bartender friends that when they buy it, they open it,
They put it in the shells. They don't touch it for a year or 2 years. So it's gonna be very maderized, very more sugary, less fresh, and they use it for old-fashioned. For example, you can use it in different cocktails. Like the one we gave you, the Saint-Germain cocktail. Don't do it with a 2 years old Saint-Germain bottle. This is not what you want. But you can use it in a different way, and it's really interesting in Manhattans, in old fashions. It's really, really interesting because it's more sugary, it's more maderized, and it's very interesting. Do not throw it away. It's still really good. It's just different. La respuesta más o menos sí, ¿no? Sí, esa es Bueno, al final existe una evolución inevitable dentro del producto. Y ella, It's natural. ella lo recomienda incluso cuando ya ha madurado, cuando ya tiene ese cierto envejecimiento, por así decirlo, utilizarlo en diferentes cócteles que necesitan un matiz dulce, pero con un poquito más de carga, ¿no? Yo tengo Bueno, es que tengo un montón de dudas. Bueno, por favor. A ver, yo estaba viendo que la botella tenemos numeración. Sí. ¿Vale? Entiendo que hay una producción limitada, porque eso solamente se planta una vez al año, o sea, se hace la recolecta una vez al año. Tiene que ver con una fecha que ahora te lo va a ¿Con una contar. fecha? Son los años de la recolecta. He's asking for the numbers of the So the last two are the year that we collect, and the one before are just the number to track the bottle. Like every bottle has a different number. El número que encontráis al final, tienes un 16, 15, es el año de la recolecta, y el otro simplemente es el número de referencia de cada una de las botellas. Entonces entiendo que esto es un producto limitado. Sí, al final date cuenta que solo se produce con la recolecta de 3 semanas al año, con lo cual la producción es realmente limitada. Por eso todas y cada una de las botellas tienen que ver con el año y... ¿Qué producción se hace en producción? He's asking for the production for the whole, more or less. What is the question? The amount of the production of bottles. Oh, we cannot say it. It's Secreto. Yeah, Bacardi is a family business, and so we're not allowed to say the numbers, and I don't know them. Even if I could, I don't know. Como depende de la producción de flor. También la cosecha, mandar. Seguramente. Lo que sí se podría es hacer un seguimiento de los números y de la recolecta, con lo cual ahí sí podría haber una contabilidad. Pues es más fácil que te lo diga. Sí, es verdad. Pero ¿por qué queréis llamar siempre esas cosas? ¿Cuántas botellas? De 15 millones. Solamente por pensar que es un producto que se ve en todos los sitios, saber que yo creo que es saber hasta qué punto llega la producción realmente. ¿Y en cuántos países se vende? Porque tengo la sensación que no debe ser una producción especialmente grande. No, parece. Esto es una de las cosas que ha cambiado respecto a cuando antes se hacía la recolecta solo en Francia y luego se ha decidido hacerlo a lo largo de todo Europa. Primero porque, lo que os decía antes, hubo un momento en que la producción no fue suficiente y teniendo la flor de saúco controlada, la producción, aunque no lo podamos decir, estamos seguros de que ha subido porque la distribución es mucho mayor. Por eso, hay mucha más demanda, ¿no? Mucha más. Afortunadamente. Entiendo que en este producto, yo te lo he preguntado porque entiendo que en este producto, con otros muchos, sobre todo cuando hablamos de la frescura del producto recién recolectado, tampoco te puedes ir a sitios muy lejanos para que te traigan una planta, porque si no, no está siendo así de fresco, aunque lo tengas conservado, y que a ver solamente 3 semanas, lo que hay es lo que hay. Lo que hay es lo que hay en Europa, y durante ese tiempo, una vez que se hace la recolecta, imagínate que al ser la flor en fresco, también la prisa tiene que ser... Por eso os digo, el proceso oxidativo real en cuanto cortas suele ser más rápido. Entonces, por eso decía que tampoco creo que haya demasiada botella. No. Pero te digo, ha aumentado en el momento en el que la recolección cambió de Francia al resto de Europa. Por eso lo de coñazo con lo de la botella. No, genial. Nos encanta. Do you more or less understand? No, but it's okay. Okay. Chicos. How long does it take, more or less, how long does it take until you have finished the whole product? The what? The whole product after the harvest? I don't know, but it's actually kind of fast because the harvest, like I said, lasts for 3 weeks. So we use it for... Less than a year? I'm sorry? Less than a year? Yes, less than a year. Yeah, because then we just blend, we don't age the product. So we just take the ingredient that we blend together, and this is it. Yes, we don't blend it or rest it for
like a rum or like some other product. We just blend it and it's done. So it's very fast. Okay, back to the Saint-Germain. So you guys are very interested, which is cool, but now I need to go back. We were saying, like, just because for me it's very important that you understand, we could have used extract. We used 100% of the flowers when they're fresh. And it makes, of course, a difference, yes, in the price, but also in the way to use it. Because the flavors inside Saint-Germain are very strong, are very powerful. There's very intense taste of elderflower. Cuando hablamos de Saint-Germain, obviamente comparamos el precio con lo que en realidad es el producto en sí. Tenemos que pensar en el uso que le vamos a dar. Sabemos que es un licor que es verdaderamente intenso, con lo cual siempre tenemos que utilizar medidas muy concretas a la hora de aplicarlo a todos los destilados, y podemos recomendar, yo creo, casi el 90% de los destilados, con lo cual podemos utilizarlo, pero siempre en una justa medida, con lo cual es una botella a la que se le saca rendimiento, se le puede extraer. I don't know if this is what you said, but it means also that you can use only half to bring the same amount of flavor than some other product, for example, because some other product wants to replicate the taste of nature. We use nature, which means that the tastes are more dense, and in a cocktail, instead of putting 4 cl to have the taste of elderflower, only 2 cl or sometimes 1 cl will be enough. Es exactamente lo que os decía. Comparados con otros productos, hay que utilizar mayor cantidad de producto para que tengamos ese sabor de flor de saúco. Aquí tenemos que utilizar Yes, just a touch is enough. And you need to, well, I see some people do this, and don't hesitate to just smell it by itself and try it by itself, and sometimes compare it, because I'm pretty sure that some of you have some other elderflower product. Make the comparison. Is crazy. There is, like I said, we don't have competitors. We are so unique and so different from the other one. Then it's just your choice. I cannot tell you. Es vuestra decisión el utilizar, cuando utilicéis un flor de saúco, uno o Saint-Germain, por justo lo que estábamos diciendo. Al final, los que lo estáis probando u oliendo, es fácil de reconocer todo esto que os estamos diciendo, y es lo que realmente marca la diferencia con otros licores. Because I've heard this, I'm sorry I'm taking a little moment, but I've heard it a lot if I go to bars. But of course, I'm Saint-Germain. So if I go to a bar and people will be teasing me, because that's what bartenders do, and they will tease me being like, there's no difference between this or this elderflower. It's elderflower. Well, it's cane sugar, but you make the whole difference for the rum. You make the difference for the agave. But for the elderflower, sometimes you think it's elderflower, it's the same. Smell it, try it, and now you know it's fresh flowers as well. The production is different, the taste is different, the smell is different, and it's changing as well your cocktail. So don't think of it as, oh, this is just elderflower. This is a real product, and smell it, make the comparison. This is not just elderflower, this is elderflower. A ella le pasa cuando va a los bares a probar, le ofrecen otros tipos de licor de flor de saúco y le dicen, mira, no hay una diferencia extremadamente grande. Ella encuentra la misma diferencia igual que cuando pruebas un ron u otro, o cuando pruebas un tequila u otro. Al final, el que realmente entiendes que es bueno es el que encuentras cosas verdaderamente naturales, y aquí lo único que tenemos es flor de saúco. That being said, yes. Now that we have a great elderflower liquor, we're going to be able to create great cocktails, because this is also why it is behind the bar, to create cocktails. Well, you can drink it by itself, but I strongly recommend to be an artist and shake it, stir it, roll it, build it in the glass, but you can do so many things with Saint-Germain. Ahora ya hemos visto que es Saint-Germain y vamos a pasar a ver cómo utilizarlo dentro del mundo de la coctelería. Podéis chequearlo, podéis hacer un
steer, podéis hacer lo que queráis. Cut and do what the bartender loves to do. Like champagne. No, Maybe not. That is your call. Saint-Germain is something that really changed the way we create cocktail. Like I said, you remember, 10 years, and it's everywhere behind the bar because of you guys, because of bartenders, because it's adding something so different to your cocktail, and you can use it in so many different ways. It's just a magical ingredient. Saint Germain es la manera perfecta de cambiar un cóctel, de poner algo que sea verdaderamente distinto. Es por eso que en menos de 10 años está cada vez más y más detrás de muchísimas barras, que cada vez es más utilizado, y que esto nos ha venido de vosotros, de la gente que trabajáis detrás de las barras, y de que de las diferentes maneras que habéis tenido de utilizarlo, diferentes cócteles. Saint-Germain is one of the most versatile products you will have behind the bar. You can mix it with every spirit that you want. You can mix it with vodka, tequila, rum, sherry, just name it. Wine and champagne, of course, you can make like just Saint-Germain with champagne. It's just really delicious. You can mix it with every spirit. Saint Germain es la versatilidad hecha licor. Al final podéis utilizarlo con cualquier tipo de destilado que se os pueda imaginar. Podéis imaginar tequila, vodka, whisky, champán. Everything. You can mix it with everything, which means as well that you can make every kind of drink. You can make short drink, long drink, bitter, sour, dry. Yes, you can make dry with Saint-Germain. You can really create every type of cocktail with the Saint-Germain. Y esta versatilidad al final nos da los diferentes chicos. Esta versatilidad al final nos da no solo la posibilidad de mezclarlo con diferentes destilados, sino toda la gama de cócteles que tengáis en vuestra mente a la que podéis añadirle Saint Germain. For those who tried it, even in the Saint-Germain cocktail you had, it's just the taste of the Saint-Germain but in a cocktail. But what do you feel? What do you taste? What do you smell with the Saint-Germain? ¿Qué os viene? Flowers, freshness. What else? El de cabeza. Me recuerda a un Sauter, a un vino de Sauter. Me parece que es muy parecido a un alcohol vínico. Sauter wine. You see, this is the eau de vie de vin because it's so condensed with the wine flavors. What else? ¿Qué más os suena? Do you taste like tomatoes? Do you taste like Miel. pineapple? Honey. Is there something that makes you think of something? ¿Alguna otra fruta que os pueda recordar? No sé, algo. A mí me parece fresco, delicado, Freshness. Exactly. Once again, if you didn't do it yet, at one point go to the bar and ask for just a tiny bit of Saint-Germain to try it pure. It is at the same time very complex and dense, and at the same time so subtle and elegant and light. Puede tener diferentes tipos de matices y probablemente muchos de los que vosotros encontréis. Esta frescura, esta delicadeza, diferentes tipos de fruta, es un poco todos los matices que encontramos. Exactly. Inside the Saint-Germain, you can have some taste of very mature fruit, like peach, like pear, like apricot, full of sugar, ready to make some marmalade. Estos son un poco los matices los que estábamos hablando. Podéis encontrar frutas muy maduras, frutas exóticas, incluso algo cítricas en algún momento. I personally taste a lot the passion fruit inside, but of course every palate is different. For me, it makes me think a lot of the passion fruit. And all those sugary fruit are very, very well balanced with some hints of citrus like pineapple or lemon that has been expressed inside the bottle. Por ahí al final el sabor más característico puede ser la fruta de la pasión, más o menos, pero estamos seguros de que podéis encontrar diferentes tipos de matices, tanto olfativos como gustativos, que tienen que ver con estas frutas que tenemos aquí detrás. Where do all those tastes come from? ¿De dónde vienen todos estos sabores?
the peach, the pear, the passion fruit. Why do these all taste like this? ¿Cómo podemos encontrar todos estos matices dentro de la bebida? Si no están. It's the flour, exactly. This flour is so complex. This is why Rob Cooper, when he discovered this taste, he was like, wow, like it's so complex, it gives so many tastes that we know, that we think we know, and at the same time, all of this comes from the flour. And once again, using them fresh brings out all those tastes even better, even like, wow, it's just so dense and so interesting. Toda esta complejidad al final proviene de la flor. Es una intensidad y una carga de matices tan amplia que al final podemos encontrar diferentes tipos de olor y de sabor sin que estén dentro de la bebida. Okay. Of course, I cannot talk about cocktails without talking about this baby, the Saint-Germain cocktail. So you tried it when you came. This is a spritz à la française, very easy, with the Saint-Germain Prosecco and soda water, with the zest of lemon. This is for us the best expression of the liqueur Saint-Germain. Este es el cóctel de la casa, por así decirlo. Es cuando realmente pensamos que el sabor de Saint-Germain es mucho más reconocible. Es como realmente se puede encontrar la particularidad del sabor mezclada con las burbujas del cava o del champán y del agua con gas. So this is for me the best way for us to discover the taste of Saint-Germain. This is how I discovered it when I was working in New York. I fell in love right away. And for the customer, it's very interesting because it's aperitif, so it's light, it's not heavy on the head. They will have to super easily. And at the same time, once again, you discover a new taste, elderflower. People don't know it. And so it's very interesting to use it to create a bond with the customer. Fue al final una manera en la que ella descubrió que era la mejor manera de tomarlo y que, como decía antes, se pueden apreciar los matices. Y como es fácil de beber para los clientes, vosotros lo habéis bebido antes, lo estáis bebiendo, habéis un par de ellos ya. Al final puedes notar todos los matices de la bebida realzados por el toque del champán y un poco más de carga carbónica de la soda. O sea que con una agua con gas también funciona bien, ¿no? Iría muy bien. Al final cualquier aporte carbónico que suba los sabores va a hacer que la bebida funcione. Y con 3 o 4 te pones a tono, ¿no? Con 3 o 4 ya como las motos. Eso es importante, ¿no? You know your job. I'm not going to tell you how to create cocktails. But what I can tell you though is that with Saint-Germain, you can create them all. Vosotros sabéis cómo crear vuestros cócteles, nos vamos a decir cómo. Nuestro siguiente paso es ver cómo Saint-Germain es adaptable a toda la coctelería clásica que conozcamos. You can twist classics. You can twist every classic, like choose your favorite cocktail in your head and picture it with Saint-Germain. So either you add Saint-Germain inside or you substitute, you take out the sugar and you put Saint-Germain instead. It's changing every classic that exists in a crazy way. Imaginar cualquier receta de coctelería clásica y pensar cómo podríais poner Saint-Germain o sustituir uno de los ingredientes y utilizar Saint-Germain. The Parisian daiquiri. We put a little bit of sugar because Saint-Germain is not a syrup, it's a liquor. So in some, especially the sour cocktail, it's still interesting to put some sugar. But in the daiquiri, it's amazing. In a dry martini, I love it. Either you take out the vermouth or you put half and half vermouth Saint-Germain. It's gonna kick the flavors. In a Negroni, I love it. You can twist every cocktail. And for example, the old-fashioned. The old-fashioned is, for me, the best twist. Podéis utilizarlo en todos estos clásicos, como os decía, sustituyendo. En el caso del Old Fashion, podríamos sustituir en la parte del azúcar por una carga de Saint-Germain, la cual nos va a dar un toque muchísimo más exótico, floral. Tenemos que encontrar siempre un balance de a quién vamos a ofrecer este cóctel. Obviamente, que le guste el Old Fashion clásico, que hay veces que lo piden casi sin azúcar y le ponemos Saint-Germain, no lo va a beber. Pero tenemos que pensar en recetas clásicas en las que podamos poner el Saint-Germain. Yo lo veo muy bien con un bambú, por ejemplo.
es un trabajo. Es que de verdad, cualquier receta que podáis imaginar, os invitamos a que la probéis para que veáis un poco cómo funciona sustituyendo un ingrediente o siendo una carga extra. Because I told you that Saint-Germain is versatile, that it adapts everywhere. But Saint-Germain is also an enhancer of taste. And this is why people sometimes call it the salt and pepper of the bartender. Because on one side, you can use it everywhere. So like the chef, you put salt and pepper. But as well because the salt brings out the flavor. And Saint-Germain does the same. It brings out the flavor of your cocktail. Igual que la sal y pimienta funciona dentro de la cocina, podemos utilizar Saint-Germain porque realmente realza los sabores del resto de destilados que utilicemos dentro de la receta. And so in the old-fashioned, you should try and tell me, because it's of course a question of balance. I'm not telling you to put 2CL, it's not going to be an old-fashioned anymore. But if you put a little bit, depending on your taste, it's going to sweeten your old-fashioned. You need some ice cube, the sugar cube, so you don't put the cube, you put some Saint-Germain. And doing this is going to make all the flavor of your bourbon, of your rum, of your whiskey, it's going to explode. Because Saint-Germain is going to bring it out. It's not going to taste like elderflower. The point is not to taste elderflower like the Saint-Germain cocktail, but to kick the flavor of the old-fashioned and change it in a very subtle way. It is very interesting. En algunos casos, como el Old Fashion, utilizarlo en una justa medida. En realidad no se utiliza para encontrar el sabor del elderflower, sino para que haga subir el resto de sabores del bourbon, en este caso, que realmente sean mucho más notables. So it can change the classic, and it can twist the classic. Of course, it can be in every creation you want. This, I'm not going to be how to be creative. I'm sure you all have your own style and use it to balance your cocktail, to show the other taste, to show the taste of elderflower. You can just have fun with it and you cannot go wrong. Probarlo, siempre es en justa medida, una vez más, porque si no, arruinamos el cóctel. Si ponemos demasiado, todo va a saber a Saint-Germain. Pero probarlo en cada una de las recetas que tengáis en vuestra mente, dependiendo del estilo que vosotros tengáis de coctelería, adaptarlo para que veáis cómo funciona. So this, I'm not going to talk forever about cocktails. We can do, like I said, the daiquiri. We can do the elder-fashioned. There's as well another way to use Saint-Germain that I really loved when I was working in my bar. It was to twist the order of someone of the classic, because we are bartender. We want to show what we do. And then this lady or this man comes and asks for a gin tonic. And you're like, oh, I wanted to create something better. But if they want the gin tonic, they want the gin tonic. You have to make it. Tratar de sustituirlo o de ofrecerlo en el sentido en el que sepáis que se puede hacer. Es decir, el que viene con un sabor de gin tonic muy marcado en la cabeza no va a querer, pero se le puede sorprender. Se le puede sorprender. But we are bartenders. We are here for the customers. So I've always took my time to talk with my customer. You want a gin tonic? Fine. I'll make a gin tonic, but would you like me to twist it? Would you like me to add a little flavor that maybe you never tried before? Like the Saint-Germain, well, first, you take this bottle out of the bar, they say yes, especially if it's a girl. They see this, they're like, yes, put it inside. They don't know what it tastes like. So first, it's good to create a bond with the customer, because this is why I do this job. I do this job because I like to be creative and mix drink, but I like the people. I like to talk with the customer. Esto es lo que hacemos todos los días cuando estamos delante de los clientes. Tratamos de darle diferentes opciones dentro de los clásicos que ellos vayan a pedir, pero hacerles que ellos se atrevan, ofrecérselo, enseñarles la botella, que no sepa que haya dentro lo bueno que no van a querer. No, pero al final luego lo vamos a probar. Si no habéis probado un gin tonic con Saint-Germain, veréis el cambio que experimenta la bebida y cómo podemos transformarla para no ofrecer un gin tonic convencional, que igual ya estamos un poco... Exactly. In your bar, with you, first the customer is going to talk. I'm going to make you a gin tonic with a little bit of Saint-Germain, so you create a bond. The customer is bound to you. And then you make him drink the same gin tonic that he can have everywhere,
No, you make your gin tonic, and he's going to remind it because your gin tonic is a little bit different. There's a floral tone inside. Once again, I don't put 5 CL in the Gito. Just put 1 or 2 or 3, depending on how sugary or Saint-Germain they want it. But it creates an experience to the customer. He will remember you. In your bar, he had a different gin tonic. He will talk to his friend. Oh, in this bar, he made me something with some flowers. He will not remember Saint-Germain, maybe. But he will remember the experience, the savoir-faire of the bartender, the service of the bartender, the cocktail, a different gin tonic. It's a cocktail, it's not a gin tonic anymore. Tratar de sugerirlo porque al final esto crea un engage con nuestros clientes. Si por primera vez vamos a probar un gin tonic con Saint Germain, ellos van a recordar nuestro bar, van a recordar nuestra cara y van a volver el próximo día a probar algo distinto que les hemos ofrecido por primera vez y que realmente marca la diferencia. And then this is the bar owner talking, but this is a business, of course. And so if you sell a gin tonic or a Saint-Germain gin tonic, it's also not the same price. So imagine you twist every classic that they ask, the martinis, the gin tonic, the Negronis, depending on every classic they ask. Imagine if every time you ask, do you want it with Saint-Germain? It's still the classic they want, with something different, with also an extra money. At the end of the month, it's a lot. Can you imagine? Out of 10 gin tonic, if you put 5 with Saint-Germain, at the end of the month, it's huge money for the place and huge pride for you. You are not just a bartender. You are creating something for the client. You listen to your client. You talk to the client. It is an experience more that you can have very easily. Si lo veis desde el punto de vista del negocio, al final es la clase de producto por la que podemos pedir un extra en cuanto a dinero. Un gin tonic con, poniendo el caso del gin tonic, un gin tonic con Saint Germain, poder tener un cargo extra y al final es un dinero que vamos a ir recibiendo y que obviamente siempre nos va a venir muy bien. This is why 10 years once again, and in 10 years we are all over the world. We are sold in Japan, in New York, in London, in Italy, in Spain. We are everywhere because of the love of the bartender, because the bartender understood and saw that in this bottle it is such an easy way to create a really good drink. It's a beautiful story, you know, the fresh flowers. It's always good to know where it comes from, how it is made, and with Saint-Germain you can create every cocktail you want. Y es aquí donde está el éxito de la bebida y porque se está distribuyendo en todas las ciudades que podáis imaginar, ciudades importantes, donde realmente la coctelería tenga un sentido y tenga un poco este espíritu de creación, ¿no? How many times have Bacardi en español? ¿Desde cuándo hace que pertenece a la...? 5 years. Since when Bacardi bought it? How long? 2012. Since 2012. 5 añitos ahora. 5 años aparte, ¿no? Independiente. Before it was for another company? Yeah, it was Cooper Spirit, so Rob Cooper company. But the problem is that it is a small company. And so, which means small company means small distribution, small budget. And Rob Cooper saw very fast that the bartender love was so strong that he could not be able to go everywhere that Saint-Germain can. Saint-Germain could go further than the company. So he decided to sell it to a big distributor like Bacardi. We have the meaning, we have the way to make it like Rob wanted to. And so this is why he sold it to this company. Esa fue la decisión por la que al final, siendo una pequeña compañía, por una cuestión de distribución, pudo venderlo a una gran compañía como Bacardi, la cual se ha encargado de hacerlo conocer más allá de lo que estaba haciendo y de distribuirlo a los 5 continentes. And so we're still going to spend the rest of the day together. Don't hesitate to come to Nacho or me to ask them questions. But if there's really one thing you need to remember, this is fresh flowers. This is only fresh flowers that we put it inside a bottle to make your aperitif better, to make your cocktail better,
to create experiences with your customer. And this is a French elderflower liquor from hand-picked flower. Al final lo que tenemos que reconocer, recordar una vez más, es que lo que tenemos en Saint Germain es una flor fresca, es una flor de saúco y es lo que verdaderamente marca la diferencia de cualquier otro licor. Do you have maybe other questions? Because you love questions. It's good. There are not so many, but they are asking a lot. Yes. Chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Cuáles son los 3 países donde más se vende Saint Germain? The 3 countries where is the best seller, you know? I would say, but I'm not sure, okay? I would say the US for sure. In the US, it's a big success. But guess why, actually? Do you know why it would be such a success in the US? ¿Qué piensas que el mayor éxito ha sido en Estados Unidos? No lo sé. Because por popular, mayor producción, ¿Por ser francés? capacidad de venta, ¿no? Well, he said because he's French. First, yes, it's always better elsewhere. We always want something from the other country because we think it's better. But it is also because the US have something that we don't, the cocktail culture. Okay. So in France, for example, the cocktail culture started 8 years ago, maybe 10 years ago with the ECC, and then after that, many bars opened, like me 5 years ago. But it's still new. My customer, they don't know cocktails, and I'm sure for you it's the same. They don't drink Manhattan, they don't drink dry martinis, but in the US they do, and so there are many bars and bartenders. And once again, Saint Germain is the best friend of the bartender, so they use it, of course, way more because they know more about cocktails and they have more customers. And after that, after USA? After, honestly, I would say between UK, France, and Italy, maybe, but I cannot tell you the exact order. But Italy and France is really big. UK, I guess, as well. Yeah, UK can be the same. Yeah, because UK is the same cocktail culture, and they're very familiar with elderflower. So, but honestly, and once again, we don't have numbers because it's a private company, so I can only guess. Seguramente en Inglaterra. Thank you, Lulu. Et puis l'Italie, ils ont le Hugo cocktail. Et du coup, je pense que ça aide beaucoup. Exactement. Et puis c'est la culture de l'apéritif. C'est hyper important. Et du coup, c'est facile avec Saint Germain de faire de l'apéritif. C'est ça, c'est ça. Puis les gens, ils veulent partager ce moment sans être bourrés. Parce que boire des cocktails à la fin... C'est un liqueur qui appelle le soleil. Exactement. Et si tu vis dans un pays du nord de l'Europe où il fait froid, c'est un liqueur chaud. Exactement. Exactement. Perdón. Ahora como comentábamos que yo veo que es un país, que es un licor para países cálidos, como es Italia, España, Grecia, que tú ves en el norte de Europa, en Finlandia y... Bueno, igual, no, pero que te evoca el calor. Sí, sí, sí. Tiene ese toque fruta exótica. Sí. Are you good? Good. Okay. Yes. Do you all have your portrait already? We would like to prepare a cocktail for all of us. Yeah, we're gonna make some cocktails. Bueno, pero primero vamos a dar un aplauso, chicos. Chicos, muchísimas gracias. Como sabéis, tenemos un maestro caricaturista que os va a retratar, como decía mi abuelo. Os va a hacer un retrato.